Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang turnover san bag-o nga mga sarakyan sa pipira nga opisina san gobyerno lokal san Calbayog. Ang mga motorsiklo makakabulig sa mas madagmit nga pagmonitor, pagresponde, ngan pagpadangat san mga kinahanglan nga serbisyo sa magkadrodilain nga lugar san syudad. Samtang ang garbage truck naman makakadugang sa kapasidad san CSWMO sa pagkolekta san basura, labi na sa mga komunidad nga kinahanglan san mas regular ngan mas epesyente nga serbisyo. Pinaagi sa turnover, ginpapakita san LGU Calbayog ang padayon nga pamuhunan sa ekipahe nga makakabulig sa mas madagmit, mas organisado ngan mas natatapuran nga serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.